Waiter! Kuya, magkano yung ninyo, yung margarita flamingo? Margarita Flamingo. Ay, okay, so ganito. Pero bago yan, kuya, can I have the Wi-Fi password? Kasi kailangan ko naman. Ano yung phone? Eat first. Eat first po. Ay, okay, paano na lang, mag-order na lang kami na margarita flamingo. Paki-serve na lang. Okay, ay, ayan. Sir, isa Margarita. Ay, eto. Kuya, ano yung Wi-Fi password? Eat first. Eat first. Ay, isa ng Hawaiian Alpha. Okay, ako. Ay, eto na. Kuya, password ng Wi-Fi? First. Eat first. Ay, paki-ano na lang. Kuya, blue lemonade lang. Opo. Pakibilisan lang po, thank you. Ay, eto na. Kuya, kailangan ako password sa Wi-Fi ba? Kuya, First. Eat first. Kuya, isa ka bacon, basta ka ni na sige. Salamat, daghanan na mag-order, sa una ko. Ay, hello, daghanan na Kuya, Wi-Fi password din. Sa man, dagan na kung gi-order anya. Sa man, saan mo na ko nakaroon Sir, ay, ganin na ako na-password sa Wi-Fi. Sige lang, first delete yun. Ha? Passport sa Wi-Fi na. Ay. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da.